मझी पड़ गले नंका पांडु किए रे सेटा हालो हालो करजी नंका पांडुडा हेतियो तार डेम्फिडा ना गितियो तापरे नंका पांडुडा हेतियो ता आगु गुटे छोटो फोल्डी रहउनी काजू गली आ ऊपर फळ गले बेल कइठ टभा पणस कंचा कदली एडा होची ऊपर फळ आ चिप्पा फळ बोले चिप्पा फळ जानू कि रे गां रे चाष करी के लोक हालिया गेलनी ए जो हमर भुइंचना चिप्पा भारी तेनु ना मंथा फल तेणु नहीं करना क्या फल डाची तुम बाकू रख 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 रे बापा बुतो से भगवान सिद्धो जने रतगुटिया पुरुष काला पिछबल पठाई थिबे से फल को ग्रहण करबी नाही दुतो रखिबेनी फल ना तमे पर से फल खाइछ करा आपण से फल को खाइछन्नी से फल को हां मु खाइछि आपण केते बेले कोउ जगह रे फल को खाइछन्नी बुतो हमको केउ स्थल रे एई फल को प्राप्त होइछि कहि परिबो कह बोले कहिबी जानिछो बाया केते बेले कोउ जगह रे अर्जुन ए फल ला खाइथिले केते बेले कोउ जगह रे अर्जुन ए फल खाइथिले तांकर विषयटा मते टिके कहिबा टिके दासकाठी विषय काठी धरी आने काठी गांडू केते म काठी ओल्डा मो काठी गाई हां काठी रे खाली अभिनयटा करे अर्जुन वीर केते बेले कोउ जगह रे फलटा खाइथिला से महाभारत काठी सरे करू टिके बसमा हरि दुर्योधन तुम्हां गे मारी बार पाई हजार मोहे दुर्योधन तुम्हां गे मारी बार पाई हजार मोहे जहुषण पटे एक गृह से तोड़ाई सीतार मोहे कपटरे तुम्हां गे से गुडाकी नहीं जय मोहे से गुहरे तुम्ह षड़ जन खाई भजर मोहे जय मोहे नवीन सुंदर घन समोहे बाया दिने दुर्योधन राजा बसी विचार गला कौन गला ए पंचु पांडव पांच भाई कुंती माता केमिति मरिबे मरिबे एकाथरे मरिबाकू पड़िबो ठीक जदि एमाने मरिबे ताले मो पंचकटकर राजा हेबी मो इंद्रप्रस्थ जमप्रस्थ जयंता वरुणवंत हस्तिना ए पंचकटकर राजा हेबी मु हेबी हेले एमाने केमिति मरिबे ना गोटे दुर्योधन कोन गला जतुगृह गोटे तयारी गला जतुगृह भितरे ए 6 जन जाकू रखी जदि निया लगै दिबी एकाथरे आपर पांच भाई कुंती माता मरि जिवे किंतु दिने कृष्ण भगवान कौन करथिले बाप कौन करथिला राधांग्रपुर को दिबा पे निष्पत्ति करथिले से कौन कले ना दुत्ती निकट को चली गले भूल अवस्था रे दुत्ती निकट को जते बेले गले दुत्तींगर सहित श्री कृष्ण भगवान कौन गले रमण कर देले रमण करिबा द्वारा दुत्तींगर गर्भरु श्री कृष्ण भगवानंगर ब्रह्मरु गोटिए पुओ जन्म हितिला किए से पुओर नाम होची खल्यकार ओहो बोले माने के लक्ष्य करू जागा ए जो खल्यकार जाति बोले कोन दी जानछि सुने कृष्ण को औरसरु ए जे दुतिंग गर्भरु पोड़ी जन्म होला ता नाम होची खल्यकार तार नाम होची खल्यकार अच्छा से खल्यकार जाति हमर कली जुगर अछंती वर्तमान एबे भी अछंती किए ए जो महू काडू नंदी के महू ओ एनाद्री जाति हां ए जो महू का जति एनाद्री जाति बेस महू काडू छंदी एनाद्री बोल जति तेनु करी बुझलु हमर श्राद्ध समय एनाद्री जाति की जदि डाकी श्राद्ध जोड़ी करा जाय सेठी तामु जदि भोजन देबो नुआ वस्त्र प्रदान करिवो तेल कळ सेडी देबो ताले तोर शनि दोषर मुक्ति पाई जीवो तेनु करी श्री कृष्ण भगवान कोन कले ना दुत्ती सहित रमण करिबा द्वारा गोटिए पुओ जन्म हितिला से पुओर नाम खल्यकार खल्यकार को कहितिले कोन बाप मते टिके सहाय्य पड़ो कोन सहाय्य करबी मु जेते बेले तुमको स्मरण करिवि मते टिके सहाय्य पड़ी हेले को समय डाकी थिले को समय चतुर्गृह भितरे जो 6 जन को रखी ई जो चतुर्गृहर
ହାରୁ ସରଜୁ ନଦୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟିଏ ଗର୍ତ୍ତ ଖୋଳିବାକୁ ଗାତ ପଡ଼ିବ ଖୋଳିଲେ ନହେଲେ ମୋର ସଖା ମାନେ ମାଉସୀ ମା ସମସ୍ତେ ପ୍ରାଣ ଦିଅନ୍ତି। ମରିଯିବେ। ତେଣୁକରି କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଆଦେଶରେ ସିଏ କଣ କଲେ ନା ଯତୁଗୃହ ଠାରୁ ସରଜୁ ନଦୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟିଏ ଗର୍ତ୍ତ ଖୋଳିଦେଲେ। ରହିଯା କଣ ଟିକେ ରହିଯା। କଣ ରହିଛି ଏ ଯୋଉ ସରଜୁ ନଦୀ ଠାରୁ ଯତୁଗୃହ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିତରେ ଭିତରେ ଗୋଟେ ସୁରୁଙ୍ଗ ଖୋଲିଲେ ଭିତରେ ଭିତରେ ଖୋଲିଲେ ଲୋକ ନ ଜାଣିବା ପଡିବ। ହେଲେ ଯୋଉ ଖୋଲିକାର ଯୋଉ ସୁରୁଙ୍ଗଟା ଖୋଲିଲା ତା ଭିତରୁ କେତେ ବାଲି ମାଟି ପଥର ବାହାରିଥିବ। ଆଚ୍ଛା ପଦାକୁ ବାହାରିଲେ ତ ଧରା ପଡିଯିବ। ହଁ ସେ ସବୁ କୁଆଡେ ଗଲା? ଆରେ ରକ୍ଷ ଭକ୍ଷକ ବୋଲି ଦୁଇ ଭାଇ ଥିଲେ। ରକ୍ଷ ଭକ୍ଷକ ବୋଲି ଦୁଇ ଭାଇ ଥିଲେ। ଖଲ୍ୟକାର ଯାହା ମାଟି ଯାକ ଖୋଲିବାର ଏ ରକ୍ଷ ଭକ୍ଷକ ସେ ମାଟି ଯାକ ଖାଇ ଦିଅନ୍ତି। ଖାଇ ଦିଅନ୍ତି। କଥାଟା ଜଣା ପଡିଲା ନାହିଁ ନାହିଁ। ଆହୁରି ଚତୁର୍ଗୃହେ ଯୋଉ ଦେଲେ ଅଗ୍ନି ଲଗାଇଣ ହରେ କୃଷ୍ଣ ହେ ସେଠାରୁ ବାହାର ହୋଇ ଗଲ ସହଜଣ ରାଧେ ଶ୍ୟାମ ହେ ନାବରେ ବସି ସରଜୁ ନଦୀ ପାର ଗେଲ ଜୟ ରାମ ହେ କୁମ୍ଭୀର ଦୈତ୍ୟକୁ ନଦୀ ମଧ୍ୟରେ ବଧିଲ ଭଜ ହରି ହେ ତହୁଁ ଯାଇ ହିଡମ୍ବିତ ବନେ ପ୍ରବେଶିଲ ରାଧେ ଶ୍ୟାମ ହେ ହିଡମ୍ବିକ ରାକ୍ଷସକୁ ସେ ସ୍ଥାନେ ବଧିଲ ଜୟ ରାମ ହେ ହିଡିମ୍ବିକି ବିବାହ ହେଲେ ବୀର ଭୀମସେନ ଭଜ ରାମ ହେ ଘଟୋତ୍କଚ ପୁତ୍ର ତହୁଁ ହୋଇଲା ଜନ ଜୟ ରାମ ହେ ଗୋପେ ନ ରହିଲେ ତହୁଁ ନ ଜାଣିଲେ କେହି ରାଧେ ଶ୍ୟାମ ହେ ଗୋପେ ନ ରହିଲେ ତହୁଁ ନ ଜାଣିଲେ କେହି ଜୟ ରାମ ହେ ରାମେଶ୍ୱର ତୀର୍ଥରେ ପ୍ରବେଶ ହେଲ ଯାଇ ଭଜ ରାମ ହେ ସେଦିନ ଦ୍ରୌପଦ ରାଜା ଲାଖଟିଏ କଲେ ସୀତା ରାମ ହେ ସେଦିନ ଦ୍ରୌପଦ ରାଜା ଲାଖଟିଏ କଲେ ସୀତା ରାମ ହେ ବ୍ୟାସ ମହାରୁଷି ଆସିବେ ତୁମଙ୍କୁ କହିଲେ ଜୟ ରାମ ହେ ତାଙ୍କ ବାକ ଶୁଣି ନଗେ ତହୁଁ ଚରିଗଲ ହରେ କୃଷ୍ଣ ହେ ବାଟେ ଯାଉ ଯାଉ ଅଙ୍ଗାର ପନ୍ନଙ୍ଗ ବସିଲ ଜୟ ରାମ ହେ କୋରାଳ ଶାଳରେ ଯାଇ ବାନ୍ଧିଲ ରେ ବାସ ଜୟ ରାମ ହେ ତହୁଁ ଶୀଘ୍ର ଚଳିଗଲ गे ଲାଖ ବିନ୍ଧା ପାଶ ଭଜ ହରି ହେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସଭାରେ ବସିଥିଲ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଜୟ ରାମ ହେ ଲାଖ ବିନ୍ଧି ନ ପାରିଲେ ପୁଣି ବହୁତ ରାଜନ ଭଜ ହରି ହେ ଦ୍ରୁପଦ ରାଜା କହିଲେ ସଭାକୁ ଚାହିଁଣ ଜୟ ରାମ ହେ ଯେ ବିନ୍ଧିବ ଲାଖ ମୋର ଝିଅ ଦେବୀ ଦାନ ଭଜ ହରି ହେ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସଭାରେ ବସିଥିଲ ଜୟ ରାମ ହେ ତାହା ଶୁଣି ଲାଖ ବିନ୍ଧିବାକୁ ତୁମେ ଗଲ ଭଜ ହରି ହେ ବୁଝିଲେ ବାପା ଦ୍ରୁପଦ ମହାରାଜା ଗୋଟିଏ ଯଜ୍ଞ କରିଥିଲେ ଯଜ୍ଞ କରିଲେ ସେ ଯଜ୍ଞର ନାମ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ବ୍ରହ୍ମ ଯଜ୍ଞ ବ୍ରହ୍ମ ଯଜ୍ଞ ଯଜ୍ଞ କାହିଁକି କରିଥିଲେ କାହିଁକି କଲେ? ଗୋଟିଏ ପୁଅ ପାଇବି ବୋଲି ପୁଅ ପାଇବା ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଯଜ୍ଞ କରୁ କରୁ ଗୋଟିଏ ଝିଅ ଜନ୍ମ ହେଇଗଲା ଜନ୍ମ ହେଲା। ତାପରେ ଗୋଟିଏ ପୁଅ ଜନ୍ମ ହେଲା ହଁ। ତାପରେ ଗୋଟିଏ ବାଉଁଶ ବାହାରିଲା ଆଚ୍ଛା ସେ ପୁଅର ନାଁ କଣ ଝିଅର ନାଁ କଣ ଆଉ ଯୋଉ ବାଉଁଶଟା ଜନ୍ମ ହେଲା ସେ ବାଉଁଶଟା କେତେ ଉଚ୍ଚ? ସତେ କି ପଣ୍ଡିତ ପିଲା ଭଳିଆ ପଣ୍ଡିତ ପିଲା କଣ ରେ ପୁଅ ଆମେ ନ ଜାଣିଥିଲେ ପଚାରୁନୁ କିନ୍ତୁ ଖାଲି ଥୁମ୍ପ ନଗେଇକି ପଇସା ଧରି ପଳଉ ରେ ପୁଅ ଥୁମ୍ପ ନଗେଇକି ପଇସା ଧରି ପଳଉ ପଣ୍ଡିତ ପିଲା ଭଳିଆ ଖାଲି କହି ପଣ୍ଡିତ ପିଲା କିଏ କହୁଛୁ ତଣ୍ଡିବ ପିଲା ଶୁଣେ ହଁ
ଆରେ ଯଜ୍ଞ କୁଣ୍ଡରୁ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ হ্যাঁ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଝିଅ ତାର ନାମ ହେଲା ଦ୍ରୌପଦୀ দ্রৌপদী ଗୋଟିଏ ପୁଅ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲା ପୁଅର ନାମ ହେଲା ଦୃଷ୍ଟଦ୍ୟୁମ୍ନ দুষ্টদুম্ন ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବାଉଁଶ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲା ସେ ହଉଛି କେତେ ଜାଣିଛୁ কেতে ସେ ଯୋଉ ବାଉଁଶଟା ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲା ଯଜ୍ଞ କୁଣ୍ଡରୁ ସେ କେତେ ଉଚ୍ଚତା କେତେ ଉଚ୍ଚ? 7 ତାଳ ଉଚ୍ଚ ଲାଖ ଉପରେ ତା ମୀଣ ତାର ତଳେ ରାଧା ଚକ୍ର ବୋଲେ ଘନ ଘନ ଆଜ୍ଞା হ্যাঁ କବି ଲେଖିଲେ 7 ତାଳ ଉଚ୍ଚ ଲାଖ ଉପରେ ତାମିନ ତାର ତଳେ ରାଧା ଚକ୍ର ବୁଲେ ଘର ଘର ଯଜ୍ଞ କୁଣ୍ଡରେ ଯୋଉ ବାଉଁଶଟା ବାହାରିଥିଲା ସେ ହଉଛି ଆଜ୍ଞା 7 ତାଳ সাত তাল ବାୟା ও ତାଳ ବୋଲେ କଣ ବୁଝିଲୁ তাল বলে বুঝিলি কোল তাল খাইবা তাল আর তাল বলে କୋଳ কি ତାଳ ଖାଇବା ତାଳ যে কোল ভারছি হ্যাঁ হরে ও ଯୋଉ ଖାଇବାର ତାଳୁଟା কোল ভারছি ନାହିଁ ଆରେ ଗୋଟିଏ ତାଳ ମାନେ ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟା সংখ্যা ତାଳ ମାନେ ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟା সংখ্যা ଗୋଟିଏ ତାଳି ମାରିଲେ ଚାଳ ସେ ହାତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାର ଆବାଜ ଦେବ। আবাজ যায় ହେଲେ 7 ତାଳକୁ କେତେ ହେଲା সাত চৌকু কেতে ଦେଖିବା ଆମର ଏ ପିଲାଟାକୁ ପଚାରିବା পচারে ବାପ ଏଇଟା ବାପ ଗୋଟିଏ ତାଳି ମାରିଲେ ଚାଳ ସେ ହାତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାର ଆବାଜ ଦେବ। ଗୋଟିଏ ତାଳି ମାରିଲେ ଚାଳ ସେ ହାତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାର ଆବାଜ ଦେବ। ହେଲେ 7 ତାଳକୁ କେତେ 7 ଚୌକୁ କେତେ ଚଉକ 28 ଆସିନେ ପଇସା ଅର୍ଜିକି ଦଉଛି ବୋପା ପଢୁଛି ଗଲା 7 ଚୌକୁ କେତେ 28 ଆଉ ଧାଡ଼ିଲି ନା କହିଲେ ନା ସେମିତି କହିଲେ ଠିକ ପଇସା ଯୋଉ ଆଣିଛୁ ଯାଉଛୁ ଯାଉଛୁ ପାଣିରେ କେତେ ପକେଇ ଦଉଛୁ ଆଉ ଯୋଉ ଭଲ ଭଲ ପଇସା ଯାକ ଯୋଉ নাই রে পো পুরা তামুলে খরচ করে দেইছি ହେଲେ 7 ଚୌକ ହେଲା 28 ଅର୍ଥାତ 280 ହାତ ଉଚ୍ଚତା ହଉଛି ସେ ବାଉଁଶଟା ଯୋଉ ଯଜ୍ଞ କୁଣ୍ଡରୁ ଯୋଉ ବାଉଁଶଟା ବାହାରିଥିଲା ସେ ହଉଛି ଆଜ୍ଞା 7 ଚୌକୁ 28 ଅର୍ଥାତ 280 ହାତ ଉଚ୍ଚତା ହେଲା ସେ ବାଉଁଶଟା মাংসটা ବାଉଁଶର ଅଗ୍ରଭାଗରେ ରଖାଲା ଗୋଟିଏ ରୋହି ମାଛ রহি মাছ ତାର ତଳକୁ ରଖାଲା ରାଧା ଚକ୍ର রাধা চক্র ଏ ପୃଥିବୀରେ ରଖାଲା ଜଳଘାଟ জলঘাট ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ ମୁଣ୍ଡଟା ତଳକୁ ନୁଆଇବ মুন্ডକୁ তলକୁ নহিব ଲାଖଟା ଧରିବ ମାଛର ବାମ ଆଖିକି ଯିଏ ଫୁଟେଇ ପାରିବ ତାହେଲେ ମୋର ଝିଅ ଦ୍ରୌପଦୀ କନ୍ୟାଙ୍କୁ ତାକୁ ପ୍ରଦାନ କରିବ ও তলକୁ নেকি উপরକୁ বিন্ধিও ମୋର ଝିଅ ଦ୍ରୌପଦୀ କନ୍ୟାଙ୍କୁ ତାକୁ প্রধান করিবি ପ୍ରଧାନ ନାହିଁ ରେ ପ୍ରଧାନ ନାହିଁ ପ୍ରଦାନ ମାନେ ଦାନ ପ୍ରଦାନ କରିବ ବୋଲି ନିଷ୍ପତ୍ତି କଲି ହଁ, ପ୍ରଦାନ। ଆରେ ଲାଖ ବିନ୍ଧିବା ପାଇଁ হ্যাঁ ଯାଇଥିଲେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ, ଯାଇଥିଲା ଦୁଶାସନ ଦୁଶାସନ, ଯାଇଥିଲେ କର୍ଣ୍ଣ କର୍ଣ୍ଣ, ଯାଇଥିଲା ସହସ୍ରାର୍ଜୁନ, ବୀରବର ଅର୍ଜୁନ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବେଶରେ ଯାଇଥିଲା ପାଟିଗନା ଯାଇଥିଲେ ବୀରବର ଅର୍ଜୁନ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଲାଖ ବିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ କୌଣସି ବୀର ଲାଖ ବିନ୍ଧି ପାରିଲେନି পারলেনি ମାତ୍ର ପ୍ରକୃତରେ ଆଜ୍ଞା କର୍ଣ୍ଣ ବିନ୍ଧିଥାନ୍ତା বিন্ধি দাদা ଲାଖଟା କର୍ଣ୍ଣ ବିନ୍ଧି ପାରିଥାନ୍ତା কান্ডুটা বিন্ধি পারথাদা କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଚନ୍ଦ୍ର କୃତ କରିଦେଲେ ଏ ରାଧା ଚକ୍ରକୁ ଭେଦ କରି ଯୋଉ ବାଣ ମାରିବା କଥା ଇଏ କଣ କଲେ ଚକ୍ରଟା ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ରଟା ପଠେଇଦେଲେ সে সরটা খিনিমিনি হয়ে গেল ବେଶ ତେଣୁକରି ପରିଶେଷରେ ହି ବୀରବର ଅର୍ଜୁନ ଆପଣ ଯାଇଥିଲେ ଲାଖ ବିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ନା ନାହିଁ ହରି 7 ତାଳ ଉଚ୍ଚ ଲାଖ ଉପରେ ତା ମୀଣ ତାର ତଳେ ରାଧା ଚକ୍ର ବୋଲେ ଘନ ଘନ କତରି ପ୍ରମାଣେ ପଟା ଥିଲା କୋ ସାର ଧନୁ ଧରି ଛିଡ଼ା ଗେଲ ପଟାର ଉପର
ହଁ କତୁରୀ ସଦୃଶ ଗୋଟିଏ ପଟା ରଖିଲେ ଆଚ୍ଛା, ଆଚ୍ଛା। ପଟାଟା ଉପରେ ଠିଆ ହେବେ ଠିଆ ହବ ପଟାଟା ଉପରେ ଠିଆ ହେବେ ହଁ। ମୁଣ୍ଡଟା ତଳକୁ ନୁଆଇବେ ହଁ। କାଖଟା ଉପରକୁ ଧରିବେ ମାଛର ଛବିଟା ଏ ଜଳଘାଟ ଉପରେ ପଡୁଥିବ ଆଚ୍ଛା, ଆଚ୍ଛା। ମାଛର ଛବିକି ଦେଖିକରି ଏ ମାଛର ବାମାକି ଯିଏ ଫୁଟେଇ ପାରିବ ତାହେଲେ ମୋର ଝିଅ ଦ୍ରୌପଦୀ କନ୍ୟାଙ୍କୁ ତାକୁ ତଳକୁ ଅନେଇକି ଉପରକୁ ପିନ୍ଧିବ ମତେ ଜଣା ରେ ପୁଅ ତତେ ଜଣା ତତେ ଜଣା ତଳକୁ 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 ଅନେଇକି ଉପରକୁ ପିନ୍ଧି ପାରୁଛୁ ତତେ କୋଉ କଥା ଜଣା ନାହିଁ ଯେ ଏଇଟା ଜଣା ହବ ଯେ ତତେ ସବୁ ତ ଜଣା ନଡିଆର ତିନିଟା କଣା ଏଇ ସାତ ତାଳ ଉଚ୍ଚ ଲାଖ ତା ଉପରେ ମୀର ତାର ତଳେ ରାଧା ଚକ୍ର ବୋଲେ ଘନ ଘନ ହଇ ହୋରି ପ୍ରମାଣେ ପଟା ଥିଲା କୋସାର ଧନୁ ଧରି ଛିଡ଼ା ଗେଲ ଯେ ପଟାର ଉପରେ ଆପଣ ତ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସଭାରେ ବସିଥିଲ ତାହା ଶୁଣି ଲାଖ ବିନ୍ଧିବାକୁ ତୁମେ ଗୋଳ ତତେ ଶୋଇଲ ତାହା ଶୁଣି ଲାଖ ବିନ୍ଧିବାକୁ ତୁମେ ଗୋଳ ଯାଇଛନ୍ତି ନାହିଁ ଯାଇଥିଲେ ଆପଣ ମା କୁନ୍ତୀ ମାତାକୁ ରଖିଥିଲେ କୋଟି କୁମ୍ଭାରଶାଳରେ କୁମ୍ଭାରଶାଳରେ ମା ରଖି ଦେଖି କୁନ୍ତୀ ମାତାକୁ ରଖିଦେଲ ତାପରେ ତମେ ଲାଖ ବିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଗଲ ନା ନାଇଁ ଦେଖ ସାତ ତାଳ ଉଚ୍ଚ ଲାଖ ତାର ଉପରେ ମୀନ ତାର ତଳେ ରାଧା ଚକ୍ର ବୋଲେ ଘନ ଘନ କତୁରୀ ପ୍ରମାଣେ ପଟା ଥିଲା କୋସାର ଧନୁ ଧରି ଛିଡ଼ା ହେଲ ପଟାର ଉପରକୁ ଗଣ୍ଠି ମୁଣ୍ଠି ତଳେ ଦେଲ ଦୃଷ୍ଟି ଉପରକୁ ଗଣ୍ଠି ମୁଣ୍ଠି ତଳେ ଦେଲ ଦୃଷ୍ଟି ବିନ୍ଧିର ମାଛର ବାମ ଚକ୍ଷୁ ଗଲା ଫୁଟି ବିନ୍ଧିର ମାଛର ବାମ ଚକ୍ଷୁ ଗଲା ଫୁଟି ବାମ ରଙ୍ଗ ଯେ ବାଜିନ ଡାହାଣେ ନିକିଲି ବାମ ରଙ୍ଗ ଯେ ବାଜିନ ଡାହାଣେ ନିକିଲି ତେବେ ଯାଇ ଆଣିଥିଲ ହେ ପାଞ୍ଚାଳ ଦୁଲ୍ହାଣୀ ତେବେ ଯାଇ ଆଣିଥିଲ ହେ ପାଞ୍ଚାଳ ଦୁଲ୍ହାଣୀ ମାତା ବୋଇଲେ ରେ ପାଞ୍ଚ ଭାଇ ବାଣ୍ଟି ଖାଅ ବାୟା ବୋଲେ ଯେତେବେଳେ ଲାଖ ବିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଗଲେ କୁମ୍ଭାରଶାଳରେ ଅଛନ୍ତି କେ ସାଙ୍ଗ ମା କୁନ୍ତୀ ଲାଖ ବିନ୍ଧି ଦେବା ପରେ ପରେ ରହିବ ଲାଖ ବିନ୍ଧିବା ପରେ ପରେ ଭୀମା ଆସିକି କୁନ୍ତୀ ମାତାକୁ କହିଲେ ଆମେ ଗୋଟେ ଫଳ ଆଣିଛୁ ମା ବୋଲେ କୁନ୍ତୀ ତ ବୁଢୀ ନକ କୁନ୍ତୀ ବୁଢୀ ନକ ସେମାନେ କହିଲେ ହଇରେ ପୁଅ ଭୀମା ଯଦି ଫଳଟି ଆଣିଛ ବୋଇଲେ ପାଞ୍ଚ ଭାଇ ଯାକ ବାଣ୍ଟି କୁଣ୍ଟି କୁଣ୍ଟି ଖାଇଦିଅରା ପୁଅ ଭୀମା ପ୍ରକୃତ କଥାଟା ଏଇଠି ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ପଡିବ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ এইটি প্রকৃত কথা চিন্তা করিবাকু পড়িব যে মা প্রথমে ভুল কামটা করেছেন কোন ভুল কাম রইব পাটি করনি মা কহিলে ভীম কহিলা মা আমি গোটে ফল আনিছি বলি আঞ্চলি কইলা প্রকৃত কথাটা কইছন্তি কইলা কহিলে ফলটা আমি আনিছি বলি কহিলে মাত্র মা সেটি কইলা হরে পো ভীম যদি ফল আনিছ তাহলে পাঁচ ভাই যাক বান্টিকি খাই দিও তেণু করি পাঁচ ভাই যাক বান্টিকি খাইবা কই যোগু आंके पांच भाई जाक से द्रौपदी कन्या को रखिले माँ कहितला पांच भाई जाक बांटिकी ख कोन कहिलु पांच भाई जाक बांटिकी ख बोली कहितला ना तेनु करी पंचु पांडव पांच भाई द्रौपदी कन्या को रखिले पांच भाई जाक द्रौपदी कन्या को रखिले मात्र लाख बिंदिला अर्जुन 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 लाख बिंदिला द्रौपदी कन्या को बांटिला मात्र आउ चारि भाई की बांटी देइथिला हये माई पवनता हे रो से कहला मु कहू से कहले मु कहूची तू आगे कि रे माई पवनता ए कहला ना से कहला तू कहि दबु लाख के बिंदिला बिंदिजी रागन लाख के बिंदिला मु बिंदिजी ठीक है तू रो मु बच्चा मतलब तुम रागियो है ने तू रो मु बच्चा ये कहबो तुम मां कथा तुम माउसी कथा करे भल लागियो तुमको पूरा बापू मु पचारची पचारनु तू पचार अरे हां ए मामू मु कहले डागियो मते मो मामू लाख के बिंदिला मु बिंदिजी तो बिंदिलु भल कथा कहलु हां मन बाइला अरे तू तो लाख बिंदिलु ना नहीं
आउ चारि भाई की तो माई बड़ा को किंदी बांटलु तो घंटा पड़ले कि बांटिलु तेणु करी तत्ते कहा जाए माइप बंटा आ कोंडा माइप बंटा नहीं कोंडा रे माइप बंटा नहीं कोंडा माइप बंटा नहीं रे पो भागुआली भागुआली एडा नहीं भागुआली ए पो एडा एडा आखुबाड़ पड़नी कि नले परिवार ट्रक रे आनु जे भागुआली कर दू भागुआली रे पो आखुबाड़टा पड़तले भाई रे तोर धवाग मोर धवाग बोली चलता था नले परिवार ट्रक रे आंता तू चारि भाई भाग बांटी दिले चलता था अरे माई पड़ा को भाग बांटू छ कि भागुड़ा बिला नहीं भागुड़ा भागुड़ा बिला तू गोटे भाकुड़ा खाली भाकुड़ा नहीं रे तू गोटे माई भाकुड़ा मो माई भागुड़ा 3 नंबर भाकुड़ा भाया आउरी नंबर कलु करिया नंबर बगैवी केते नंबर भागुड़ा 3 केमिति कुआडू कहि कोन कुआडू कोन चुगणे तळाडू ना उपराडू कहि उपराडू कोन आनी उपराडू कहि तो मु सरदा ना उपराडू कहि क युधिष्ठिर गणे हां एक युधिष्ठिर हां भीम 2 अर्जुन 3 मझी रहला हां अच्छा तळाडू आनी कह सहदेव हां नकुल अर्जुन 3 मझीरे कुतु कुतु आई जाउछले भाकुड़ा भागुआली रे पो भागुड़ा नहीं भागुआली अरे माई बड़ा को भागुआली करियो कि ना ना परिवार ट्रक गड़ी नले आखुआरा पड़थियो सिना भागुआली करियो माई बड़ा को भागुआली करियो कि भाकुड़ा पिला मौले पिला के भीषण खाई दे रे छी केते रागी गोल रे सारे ये को तो सोसो हो तो बात करिया हे भाइया ठियालु तेनु करी अर्जुनंगर पंचु पांडव पांच भाई द्रौपदी कन्या को रखिले बुझिले बापा मात्र अर्जुन वीर लाख बिंदी की रानी थिले ये लाख बिंदिला मात्र 5 भाई की बांटी के देला हला भाई मन दुख बुझिला हां भाई मन कर दुख बुझिला जाले हला मु तो आलिया 5 भाई के अनेक गण रहे तेनु करी बुझिले बापा तांके गुटे नियम कले कोन नियम अरे आमे तर जे द्रौपदी मंदिर को जिबा हला 5 भाई जाको जदी रखिले बेले कोन ले नियम करथि ना नले 5 भाई जाको एकाथर रहि गले जदी जियो स्वतंत्र भाव रे द्रौपदींगर गोटे मंदिर बा घर तयारी कले हले घर तयारी कले कोन होरे 5 भाई जाको जदी गोटे थरे जियो माई बडा रे कंडम होई जियो गोटे थरे कंडम होई जियो तेनु करी कोन कले जानिछु कोन कले जीवा पा निष्पत्ति कले हां से कोन कले जानिछु बापा कोन कले ना युधिष्ठिर भीम अर्जुन नकुल सहदेव समस्त बसिकरी विचार कले कोन कले किए कोउ दिन पाली हमर बकेबा ओ पाली कर देले डेट ओ तारीख गले ना ना 12 गले तारीख रे तारीख ना 12 गले पूर्व रे थिला 12 बे सब तारीख तू गोटे कथा ना पूर्वर कथा पचार 12 हेले कार को 12 दिन पड़ला प्रथम आद्य बार होची रविवार रविवार दिन जानती युधिष्ठिर महाराजा भलो बारटा जा होची सोमवार दिन जानती भीम भीम आउ दांके तो आइंष्य महाप्रभु वाह आकु को बारटा पड़ला रे मंगलवार आइंष्य महाप्रभु को आइंष्य बार पड़िला नाच चटक आकु ए समान चिकन तापर माछो तापर अंडा 3टा जाको गोटे थर उठेओ एले किए कोउ दिन ए प्रकार जानती जीवा परे परे दिने श्री कृष्ण भगवान कंठ देइथिले वर्तमान देखि जे कि युधिष्ठिर राजा को आदेश देइथिले हां कोन कहिथिले से जीवा पई वर्तमान निष्पत्ति करिथिले युधिष्ठिर महाराजा राजांगर पाखकु मात्र अर्जुन को कहिले कोन कहिले भाई ना आउ सखा कोन में डाकु छनी हम मु टिके जाउछी सखा श्री कृष्ण डकै जति मु टिके जाउछी सखा को पाखकु एमिति कहि देले आउ थरे किछु बाट जीवा परे चिंता कले युधिष्ठिर राजा अरे जीबी जे आउ थरे 5-7 दिन परे मते पालीडा पडिबो अरे रबारटा आउ थरे 7 दिन परे आइयो जीबी जे मो कामडा मु सरे देबी पळेबी ये कोन कले युधिष्ठिर महाराज घरे अछंदी से सिना घरे रगला अर्जुन रे मन रे भाबुची हरे बापा आज बड़ भाई पड़ला रविवार यार मंगलवार 2टा जाको पाली मो भाग्य रे पड़ी गला आज आ सुजोग छाड़बी सुने मात्र तांके गोटे जिनिस रखिथिले कोन जे द्रौपदींगर मंदिर को जाए जे द्रौपदी मातांगर मंदिर को जाए किछु तांके संकेत रखी गिरी जाए कोन संकेत चप्पल ओ जोता हल्ला ए जो कठौ बा चप्पल हल्ला रखी गिरी जाए रखी की जानती कार 6 नंबर कार 8 नंबर कार 9 नंबर कार 10 नंबर
अर्जुनଙ୍କର ହଉଛି 8 ନମ୍ବର 8 ନମ୍ବର ତାଙ୍କର ହଉଛି 8 ନମ୍ବର ଯୁଧିଷ୍ଠିର ହଉଛି 9 ନମ୍ବର ହଁ ଏମିତି ନମ୍ବର ତାଙ୍କର ନମ୍ବର ଥିଲା ଠିକ ଦ୍ରୌପଦୀ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଟିକେ ହଉଛନ୍ତି ସେ ଆଖଡ଼ା ଆରମ୍ଭ କରୁଛି କିଏ ସେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମହାରାଜା ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କର ସହିତ ଆଖଡ଼ା ଆରମ୍ଭ କରୁଛି ଆଉ ଚପଲ ହଳଟା ନାହିଁ ଆଙ୍କେ ଚିନ୍ତା କରିଥିଲେ ମୁଁ ଆଜି ଯିବି ବୋଲି ଚପଲ ହଳଟା କିଏ ନେଲା କିଏ ଧରିକିରି ପଳେଇ ଯାଇଛି ଓ ଧରିକି ପଳେଇଛି ହଡ଼ ହଡ଼ିଆକିରି ଯେମିତି ଭିତରେ ପଶିଗଲା ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଦ୍ରୌପଦୀ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଦେଖିଦେଲା ଇଏ ଗଲା ଆଉ ଇଏ ଦେଖିଦେଲା ତାଙ୍କର ଗୁଞ୍ଜି ଗାଡ଼ିଆର ତେଣୁକରି ସେ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିଥିଲେ କଣ? 12 ବର୍ଷ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଜ୍ଞାତ ବନବାସ ଯିବ ଯିଏ ଦେଖିବ 12 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ବନବାସ କରିବ ନାଇଁ ଟିକେ ଯିବା ଶୁଣି ପୂର୍ବରୁ ଏ ଜାଗ ସବୁ ବିଧାତାଙ୍କର ଭିଆଣ ବାପ ଭିଆଣ ନାଇଁ ଭିଆଣ କଥା ତୁ ଛାଡେ ବାବୁ ନାଇଁ ଯଦି ଗଲୁ ଟିକେ ଭାବି ଚିନ୍ତି ନାଇଁ ଭାବି ଚିନ୍ତିଲା ତୁ ଟିକେ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ କବାଟଟା ଠକ ଠକ କରିଥାତୁ ନହେଲେ ଟିକେ ଡାକିଥାତୁ ନହେଲେ କଲିଂ ବେଲଟା ଟିକେ ମାରିଥାତୁ ଭିତରେ କିଏ ଅଛ କିଏ କବାଟଟା ଠକ ଠକ କରିଥାତୁ ହେଲେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମାର ହଇ ମୁଁ ଅଛି ରେ ବୋଲେ କହି ଦେଇଥାନ୍ତେ ତୁ କିଛି ନ ଜାଣିକି ନାଇଁ ତୋର ଏମିତି ଏତେ ଶଗଡ଼ ଦେଣ୍ଡିଆ ହଉଥିଲା କିଏ ବୋ ତୋତେ ମାଡା가 ଦରକାର ତୋତେ ବିନା ମାଡରେ ତୁ ରହିବୁନୁ ତୋତେ ବିନା ମାଡରେ ତୁ ରହିବୁନୁ ମାଡା ପାଖରୁ ବାହାରିବା କଥା କେଣ ପୁଅ ନାଇଁ ନାଇଁ ତୋର ଏତେ ଶଗଡ଼ ଦେଣ୍ଡିଆ ହଉଥିଲା କିଏ ଭିତରେ ହଡ଼ହଡ଼ିଆ କି ପଇଗଲୁ ଭିତରେ ତେଣୁକରି ସେ ଜାଗା ଯିବା ଯୋଗୁ ଆଗ 12 ବର୍ଷ ବନବାସ ଗଲେ ଗଲୁ ଗଲ ନା ନାଇଁ ଆଉ ନାଇଁ ତୁ ଯଦି କବାଟଟା ଟକଟକ କରିଥାତୁ ଏତେ ଦଶା ଭୋଗିଥାତୁ ତତେ ଏତେ କାଣ୍ଡରେ ପୁଅ ହଡ଼ହଡ଼ିଆ ଲାଗିଛି ବାଲ୍ଟି ବାନ୍ଧିଦେଲୁ ତେଣୁକରି 12 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅର୍ଜୁନ ବନବାସ ଯିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ ଟିକେ ରହିଯା କଣ ଛୋଟିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି ହେଲେ ଯୋଉ ଚପଲ ହଳଟା ଚପଲ ହଳଟା ଆଗେ ବାହାରେ ରଖିଥିଲେ ଆଚ୍ଛା ତାଙ୍କର ନିୟମ ଥିଲା ଚପଲ ହଳଟା ନଥିଲା ସେ ଚପଲ ହଳଟା କିଏ ନେଇଥିଲା ଆରେ ଚପଲ ହଳଟା କିଏ ନେଇଥିଲା କିଏ ଧରିକି ଯାଇଥିଲା ତା ଯୋଗୁ ସେ ନବା ଯୋଗୁ ପରାରେ ଏତେ ବଡ ହାଟ ହେଲା କିଏ ନେଇଥିଲା ରେ ପୁଅ ସେ ନବା ଯୋଗୁ ଏତେ ବଡ ହାଟ ହେଇଛି କିଏ ନେଇଥିଲା ତ ଆରେ ଗୋଟେ କୁକୁର ଆସିକି ଧରିକି ପଳେଇଲା କୁକୁରଟା ଧରିକି ପଳେଇ ହଇରାଣ କରିଦେଲା ପରେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ କୁକୁରଟା କଣ୍ଡମ କରିଦେଲା କି ସବୁ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ହଇରାଣ କଲା ସେ କୁକୁର ହେଲେ ସେ କୁକୁରକୁ କଣ ହେଲେ କହୁଥିବେ ନା ତାକୁ ବି ଅଭିଶାପ ଦେଲେ କଣ କହିଲେ ଆରେ ମୋ ଭାଇର ରମଣ ମୁଁ ଦେଖିଲି ମୋ ଭାଇର ଶୃଙ୍ଗାର ମୁଁ ଦେଖିଲି କିନ୍ତୁ ଜଗତର ସମସ୍ତେ ଦେଖିବେ ତୋର ରମଣ ଓହୋ ତେଣୁ କରି ମତେ କହୁନୁ କି ରେ ଏବେ ଯୋଡି ଲୋକ ଗହଳି ଥିବ ସ୍କୁଲ ଆଗରେ କଲେଜ ଆଗରେ ଯୋଡି ଲୋକ ଭିଡ ଥିବ ସେଇଠି ଆକା କୁକୁର ଗଣ୍ଠିଟା ପଡି ଯାଇଥିବ ତାସକାଟିଆ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିବେ ଆଉ ତେଣୁ ମାତା ବହିରେ 5 ଭାଇ ବାଣ୍ଟି ଖାଅ ସେହି ଫଳ ଆଣିଛନ୍ତି ନନ୍ଦ ରାଜା ଝିଅ ଏବେ ସେହି ଫଳ ରଖ ପୁଣି ଏ ପଣ୍ଡୁ ପୁଅ ଏବେ ସେହି ଫଳ ତୁମ୍ଭେ ନିଅ स्टार्ट बंद करी नाटक देखियो आस अरे ए चक्का तेंदुल बइसे ना मो मामू रो पुओ नाटक देखियो टिका मो मामू रो पुओ तेनु करी हे अर्जुन बिरा आपण लाखबिंधी करी द्रुपद राजांगर झियो द्रौपदी कन्या को वर्तन आपण पाइतले तेनु नास्ती करन नाही नास्ती करन